یہ گام 4,000 لک منسلک ات آبادی ات لیٹرین اتت گئی منہدم کم ست نا آبک انتظام کہین اس نزدیکی جامع مسجد بیاکھ مسجد چیری محلہ بیاکھ زیارت گاہ اتھی ساری حضرت مجبور گھن لیٹرین خاطر مگر گئی منہدم ام سب ات جائز انتظام آبک کی بناون مگر اڈلیک بناون اس لڑ باتھ روم ات کہیں فیسلٹی اگر زن اوتن اچھو ات نہ پلو تھونس بات نہ کی بیس ات من گندگی یہ تمہ قسم باتھ روم بنانے یس زن بناون ات نی خالی پونس کڑ ات تم انتظام کی زن ات نار کڑان یور کن ات بیاکھ بدر رو سی تمہ آب تمہ نلکک سہ ٹھیک کی